ट्रिविया एक्सेल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ल्यूसेंट ज्योग्राफी MCQ सीरीज के सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण MCQs जो SSC, रेलवे, UPSC, BPSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी ज्योग्राफी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं लूसेंट ज्योग्राफी MCQ सीरीज सेट 4। And start now. Time's up. 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 And start now. Time's up.
And start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. And 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 start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. तो दोस्तों, आज का सेट 4 यहीं समाप्त होता है। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और लूसेंट ज्योग्राफी MCQ सीरीज के अगले सेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।